जदि सप्ताह को 3 रु 4 थर भी बनाती समस्त की पसंद आसब। मु तो घरे जिते बड़े भी बनाए छोट रु बड़ समस्त की बहुत पसंद आसे। वीडियो को संपूर्ण देखंतु, जदि पसंद आसब लाइक कमेंट शेयर करने और चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने। फेसबुक पेज रे देखुतले प्लीज फेसबुक पेज को मोटा वाला बासन मु नेइची आ से मोटा वाला बासन जतले गरम हो जिवो सेतरे 2 बड़ चमच रिफाइन तेल को दबा। तेल गरम होला परे मेठी पतला पतला करी 4 रु 5टा खंडे बड़ साइज रो पियाज को नेइची ताकू काटी के ऐड करबा। एठी मु गैस रो फ्लेम को हाई रखिची। तापर हमें पियाज को देई दबा। पियाज को देकी पियाज को लाइट ब्राउन कलर हबा पर्यंत पूरा छाणी नबा। वीडियो को संपूर्ण देखि सारला परे जदि पसंद आसे आपण मानको फ्रेंड रिलेटिव को व्हाट्सएप कि इंस्टाग्राम फेसबुक माध्यम रे शेयर करनेबे। एठी हमर पियाज पूरा हाई माने हाई फ्लेम रे रखिची गैस फ्लेम को। तापर पियाज पूरा लाइट ब्राउन कलर करके छाणी नेची। एतिकी लाइट ब्राउन कलर कर छाणीबा। ये रही गला परे पुनी अधिक डार्क हो जिवो ताको साइड करनबा। एठी गोटे मिडिल साइज रो कोबी मु फाळे ऐड करिची माने 7 रु 8 कलर कोबी को नेची ताक प्रथम भलसे धोई आनची। एठी 2 रु 3टा खंडे छोट साइज रो गाजर को एमती छोट छोट करी काट नेची। ता सहित गोटे बड़ साइज रो आलू को एमती क्यू साइज रो चोपा बाहर करी काट नेची। और एठी गोटे कैप्सिकम मु नेची ताको मध्ये एमती क्यू साइज रो काट नेची। एठी सब परिबा देखि सारला परे आपण मानको जे कोनोसी परिबा पसंद नाही ताको स्किप मध्ये करि परिबे। एठी किछि फ्रेश ग्रीन मटर नेची ता सहित अल्प किछि बीन को मध्ये छोट छोट करी काटि नेची। परिबा को देखिकि हमें स्वाद अनुसार लूण को ऐड करबा। आधा छोट चमच टिके अधिक कलर पई काश्मीर लंका गुंड ऐड करची। ता सहित राग जति खाइबा पसंद करिवे से हिसाब रे राग लंका गुंड ऐड करबा। एठी गोटे चमच रु कम टिके नै दिबा धनिया गुंड, गोटे चमच नै दिबा जीरा गुंड, ता सरा बड़ 2 चमच दे देबा माने बिरयानी मसला। जेहेतु हमें बिरयानी बनेबा अति सहज रे बनेबा ना प्रथम रु हमें बिरयानी को चावल को रांधिबा को पड़िबो ना पुणी दम दबा को पड़िबो। अति सहज उपाय रे पूरा परफेक्ट मेजरमेंट सहित आज बिरयानी बनेबा। सेति पई 2टा कंचा लंका को मझिरु काटी कि नेची ताको ऐड करनबा। किछि फ्रेश दही नबा, भाजी के रखितबा पियाज को ऐड करनबा। से सब को देकी कोळे नबा। आ किछि मसला अछि हम ताको परे ऐड करबा। आज रो बिरयानी प्रोसेस पूरा सिंपल रहइबो। अति सहज रे बनेबा। पानी रो मेजरमेंट ठीक रहइबो ना दम दबा को पड़िबो ना प्रेशर कुकर रे बनेबा। आमे पैन रे बनेबा मेजरमेंट सहित बनेबा जोथि पई कि हमर चावल गुरा का पूरा गोटा गोटा रहइबो और खिला खिला हे। जदि आपण माने दही खाइबा को पसंद करू नाहंती ताले दही के स्किप करिकरी अधिक करी टमाटो को ग्राइंड करी ऐड कर परिबे। ता सहित एठी 2 बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट को ऐड करबा। आजर बिरयानी रेसिपीटा पूरा सिंपल और सहज उपाय रे बनेबा। सेति पे अधिक करी कटा धनिया पत्र आ किछि दे देबा पुदीना पत्र। हळदी गुंडटा मु भूली जाइतिली, हळदी गुंड को देके भलसे कोळै नबा। एठी सब मसला सहित मु परिबा गुडा को बढ़िया से मिसई नेची ताको गोळै सारी के हमें आधा घंटा पर्यंत रेस्ट करिया पे छाड़ीबा। जदि 10 रु 15 मिनिट रे रेस्ट कर रखि नबा ताले मसला बढ़िया से अब्जॉर्ब कर जिवो। ताको हमें बिरयानी बने बहुत बढ़िया लागबो। एठी सब मसला गोळै सारला परे माकू कवर देबी आ 10 मिनिट रेस्ट करिया पे छाड़ी नेबी। एठी हमें मसला को कवर दबा 15 मिनिट रेस्ट करिया पे छाड़ीबा। मसला सेपटे रेस्ट हबा भितरे मु एठी बिरयानी चावल को भिजै नेबी। एठी गोटे ग्लास मेजरमेंट करके चावल देखौची। ता सहित मु आउ गोटे ग्लास रु टिके कम नेची चावल। एटा माने 500 ग्राम पाखापाखि हबो चावल। से चावल को आमे प्रथमे भलसे 2-3 थर धोई आनिबा। एटा बिरयानी राइस अछि, आपण माने बासमती चावल रे मध्ये बनै परिबे किबा नॉर्मल पुराना ओरिया चावल जे थिबो सेथिरे मध्ये बनै परिबे। ताको भलसे 2-3 थर धोई आनला परे पानी दे देबा आ कवर दे आधा घंटे भिजिया पे छाड़ी नबा। सेपटे चावल भिजिया भितर मुझे पैनटा देखौची। जो पैन रे हमें पियाज भाजी थिले सेतरे अल्प गोटे बड़ चमच रिफाइन तेल बळेची। सेतरे गोटा मसला ऐड करनबा जोथि पे 2टा बड़ अळैच, गोटे बड़ जीरा, 2-4 खंड दालचीनी, 2-4टा तेजपत्र, खंडे स्टार फूल, गोटे चाबित्री, 2टा गुजराती, किछि गोलमरिच सहित किछि धळा गोलमरिच मु ऐड करची। से सब को दबा बढ़िया फ्लेवर आसे पर्यंत ताको टिके भाजी नबा। एठी मु मसला ऐड करला बेले गैस रे फ्लेम को लो रखिची। आ आगुर मैरिनेट कर रखितबा सब परिबा को एथरा ऐड करनबा। आमे जेतु तरे पानी देइने गैस रे फ्लेम को लो टू मीडियम रखी मसला गुडा को कसिबा नले तळु लागि जिवो। सेति पई मु आस्ते आस्ते के सब परिबा गुडा को एथरा ऐड करनेली।
ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଯଦି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କଷି ନେବା ପରିବା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲେ ପରିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଧୋଇକିରି ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି କଷି ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ପରିବାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ପରିବା 50% ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକିରି ସବୁ ପରିବାକୁ କଷି ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେ ତେଣୁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ପରିବାକୁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ପରିବାକୁ 50% ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇନେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଲେ ଆମ ପରିବା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷିଯିବ, 50% ପାଖାପାଖି ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ କଷି ନେଇଛି। ପରିବା ଆମର 50% ସିଝିଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା, ଲେୟାରିଂ କରିବା ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ତଳେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମସଲା କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା ଆଉ ମସଲା ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆମେ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପରିବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ଏଇଠି କେବଳ ଚାଉଳଟା ଫିକାଳିଆ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏମିତି କେଓଡ଼ ୱାଟର ଟିକେନାକୁ ଅଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। କେଓଡ଼ ୱାଟର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀଟା ମାର୍କେଟ ଭଳି ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେନାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଯଦି କେଓଡ଼ ୱାଟର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଓନିଅନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେନାକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି ଦେବେ, ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବିରିୟାନୀକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିପିଟ୍ କରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍କି ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଉପରେ ଟିକେନାକୁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଫିକାଳିଆ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଆଡ଼୍ କରିବା, ପୁଣି କେଓଡ଼ ୱାଟର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଅଲଗା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ବନିବ, ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ହେବନି କି ବିରିୟାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଉ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏଇ ଗ୍ଲାସରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁକି ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପାଣି ପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍କି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ପୁଣି ଚାଉଳ ଫିକାଳିଆ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣକୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ନେବା। ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ କେଓଡ଼ ୱାଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ ଲଙ୍କା ସିଝିଗଲେ ଅଧିକ ରାଗ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ରାଗ ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାଇବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଭଜାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାଉଳ ଲେୟାରିଂ କଲାବେଳେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଧିକ କରି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିରିୟାନୀ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେତିକି ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ତାର 1.5 ଗୁଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ପୁଣି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଚାଉଳ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲି 2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ କମ୍ ଟବେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ପରିବା ଧୋଇଥିଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକିରି ଏଥିରେ ପାଣିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଟୋଟାଲି ମୋତେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଅଧେ ପାଣି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା କଥା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଟିକେ କମେଇକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ମାପ ରହିବ। ନା ପ୍ରଥମରୁ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଘିଅ ଟିକେ ଦେଲେ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 15 କିମ୍ବା 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଲିଡ୍ ଖୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ରହିବନି, ପୁରା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଖୋଲିବେ, ଖାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଉ ଖିଲା ଖିଲା ହେଇ ବନିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କୁକ୍ ହେଇଛି।
ପୁରାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଡିମୋଲ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା କାଢ଼ିକି ଖାଇବେ। ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଖିଲା ଖିଲା ମାର୍କେଟ ଭଳି ବନିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ କାଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଏମିତି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ବିରିୟାନୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।